ये साथ घर से निकलते वक्त ही चलान हो जाए तो ये बहुत बड़ा आवाम के साथ ज्यादती है, और ऊपर से चलान भी 2000 का कर रहे हैं। ये जो सरासर ज्यादती है, ये सिटी का एरिया है, साथ एमएनए का डेरा है, साथ एमपीए का डेरा है। एक बात बताओ, साथ ही एमएनए साहब का डेरा है और पास ही एमपीए साहब का डेरा है, उन्होंने इस पर कभी नोटिस तो लिया नहीं होगा? ये टेंशन नहीं है। अब शहर के अंदर हम अपने घर से जाएंगे, बच्चों को लेने के लिए भी हम हेलमेट इस्तेमाल करें। बाहर रोड पे कोई कैमरा नहीं, असल में जहाँ पे कैमरा चलता है जा रहे ये तो जरूरियात जिंदगी के लिए, कोई दुकान पे आता है बाइक पे तो उसका चलान हो गया है, उसके लिए बड़ी अफसोसनाक बात है। कैमरे हैं जी ये साथ। वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है राज की बात। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर की मशहूर शाहराबाद रोड पर, जो है सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से ई चलान का जो वो सिलसिला जारी है। मेरा कैमरा आपको दिखा सके, ये मेरे अकब में मेरे पीछे ई चलान का सिस्टम नस्ब किया गया है। आने वाले और जाने वाले शहरियों के साथ जो है ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है कि उनका 2000 रुपए का चलान यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि ये ई चलान सिस्टम जो है शहबाज रोड के ऊपर लगा दिया गया है, कि उसको जो है वो दिखाए कि ये जिला से बाहर होना चाहिए ई चलान सिस्टम। इसको शहर के अंदर नस्ब करके आम आवाम के साथ, शहरियों के साथ ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। शहरियों से भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो ई चलान सिस्टम जिला कसूर के अंदर शुरू हुआ है, ये आवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। बात की जाए, ये पास ही एमपीए का डेरा है और साथ ही एमएनए का डेरा है, लेकिन जो है आवाम के साथ भलाई नहीं की जा रही। मैं अरबाबे इख्तियार से, अल्लाह हुकामे बाला से और सेफ सिटी अथॉरिटी कसूर से यह गुजारिश करूंगा कि खुदारा होश के नाखुन ले। इस ई चलान सिस्टम को जो 2000 रुपए का शहरियों का बगैर हेलमेट या कर चलान किया जा रहा है, इस पर नोटिस लिया जाए। शहरियों से बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ शहरियों से बात करेंगे, उनको रोकते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक है भाईजान, ये कैमरे लगाए गए हैं सेफ सिटी अथॉरिटी की तरह, यहाँ ई चलान हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप घूमते वक्त को? ये शहरियों के साथ ज्यादती नहीं है? मैं घूमते वक्त तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये शहर के अंदर अंदर जितने भी कैमरे लगाए हुए हैं, इन पे चलान रोके। कम से कम जो शहरी है, क्योंकि उन्होंने शहर के अंदर रहना है, एक छोटी सी चीज लेना है, कोई बच्चों का पैम्पर लेना है या कुछ भी चीज लेनी है, तो एक घर से निकल के साथ वाले जाना है तो चलान करके आ रहे हैं। इनको चाहिए कि मेन रोड जो फिरोजपुर वाला है उस पर चलान लगाएं, ना कि शहर के अंदर, ताकि आवाम को एक घर से निकलते वक्त ही चलान हो जाए तो ये बहुत बड़ा आवाम के साथ ज्यादती है। और ऊपर से चलान भी 2000 का कर रहे हैं, तो ये आवाम के लिए इनको रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए, मोहतरमा मरियम नवाज को इस बारे में सोचना चाहिए, और हमारे जितने भी वजीर हैं, हमारे एमएनए एमपीए जितने भी हैं, चौधरी ये साद वसीम जो है, इनको इस बारे में सोचना चाहिए कि शहर के अंदर अंदर जितने भी कैमरे हैं उन पे जो है ना आवाम को रिलीफ दिया जाए, ठीक है, और आवाम के साथ जो है ना भलाई की जाए। अल्लाह इसको जाके बच्चे लेने जाने हैं, मुझे जल्दी है। आपने बच्चे लेने जाना है? बच्चे लेने। शहरी की बात सुनी है, ये बच्चे लेने के लिए जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है शहरी भी मौजूद है। भाईजान बात सुनना जरा। भाईजान, यहाँ पर ई चलान सिस्टम जो है इस वक्त आप क्या लेके इलेक्ट्रॉनिक जो चलान है वो हो रहे हैं 2-2 हजार रुपए के शहरियों के, ये सरासर ज्यादती नहीं है यहाँ पर? भाईजान ये बहुत ज्यादती है, ये अंदरून शहर है। अभी हम जा रहे हैं ना, इस टाइम बच्चों को लेने जाते हैं तो टेंशन में होते हैं कि हेलमेट नहीं आया, मेरे पास हेलमेट है ही नहीं। मैंने 1-2 दफा दोस्त को पकड़ के आया हूँ, ये टेंशन नहीं है। अब शहर के अंदर हम अपने घर से जाएंगे, बच्चों को लेने के लिए भी हम हेलमेट इस्तेमाल करें। बाहर रोड पे कोई कैमरा नहीं, असल में जहाँ पे कैमरा चलता है इन्होंने वहाँ पे ई चलान करना है ना, चलते ही है। अब क्या करें? मुझे एक बात बताओ, साथ ही एमएनए साहब का डेरा है और पास ही एमपीए साहब का डेरा है, उन्होंने इस पर कभी नोटिस तो लिया नहीं होगा? असल में ये है कि उनके अभी नोटिस में जाएगा, शायद कोई वो इसमें कुछ सोचें, कोई हिकमत अमली निकालें कि ये जो है ना शहरियों की जो जिंदगी जो है ये जीरन बना रखी है ये ई चलान ने। 2000 रुपया ई चलान कैसे तारे? हमारा तो घर का बिजली का बिल नहीं तारा जाता हमसे, 2000 बिल आ जाए वो देखते रहते हैं। अब मैं ये आवाम के लिए टेंशन नहीं है। बस शहरियों से बात करेंगे, शहरियों को यहाँ पर हमारी टीम के नुमाइंदे ने रोका है, उनसे बात करते हैं कि वो हमें इस हवाले से क्या कहते हैं। अंकल जी क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो रोड पर सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से ई चलान का सिलसिला शुरू है, 2000 रुपए उसी वक्त चलान आ जाता, क्या कहेंगे? सर जी ये कहेंगे कि ये जो सरासर ज्यादती है,
یہ سٹی کا ایریا ہے، 7 MNA کا ڈیرا ہے، 7 MPA کا ڈیرا ہے، قصور کی تمام چیزیں ادھر سے ملتی ہیں۔ قصور گھر سے ایک معمولی سی سبزی لینے کے لیے نکلے تو 2000 کا اس طرف چلان ہے، 2000 کا اس طرف چلان ہے۔ پہلے اس حکومت نے عوام کو پریشان کیا ہوا ہے، چلان کی ان کو پڑی ہے، سارا قصور ٹوٹا پڑا ہے، اس کا کوئی فکر نہیں ہے، سمجھ آئی؟ یہ سراسر زیادتی ہے، یہ شہر سے باہر لگنے چاہیے۔ یہ ہمارا شہر والوں کا مطالبہ ہے حکومت سے کہ یہ کیمرے فل فور ان کو بند کیا جائے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ میرے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کیا کہیں گے جی آپ سیف سٹی کیمرے جو لگائے گئے اس حوالے سے، کیا کہیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے سیف سٹی کیمرے تو لگنے چاہیے، وہ اچھی بات ہے، لیکن جو ای چلان والا سسٹم ہے وہ شہر کے اندر جو ہے نا وہ غیر مناسب ہے۔ شہر یہ بیسیکلی ایک قصبہ ٹائپ شہر ہے، یہ پروجیکٹ ہوتا ہے ہائی وے کا، بڑے روڈوں کا، ای چلان ادھر ہوتے ہیں، تو یہ آبادی کیونکہ ادھر لوگوں نے گھروں سے نکلنا ہے، آنا ہے جانا ہے، تو یہ کوئی لانگ روٹ پہ تو نہیں نہ جا رہے، یہ تو ضروریات زندگی کے لیے کوئی دکان پہ آتا ہے بائک پہ تو اس کا چلان ہو گیا ہے، اس کے لیے بڑی افسوسناک بات ہے، تو اس کو بند ہونا چاہیے۔ آپ نے شہریوں کی بات سنی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے کم از کم ہائی وے پہ ہونا چاہیے، جو ضلع کے شروع پہ یا ضلع اختتام پر ہونا چاہیے۔ یہ عوام کے ساتھ کھلی زیادتی ہے کہ جو شہباز روڈ پر جو ہے ای چلان کا سلسلہ شروع ہے، 2000 روپے عوام کو جو ہے اسی ٹائم جو ہے چلان اس کا ہوتا ہے۔ یہ شہر کا وسط ہے، کسی نے اپنے بچوں کو لینے کے لیے جانا ہے، کسی نے لینے کے لیے آنا ہے، عوام کے ساتھ یہ کھلی زیادتی ہے عوام کے ساتھ۔ اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، انٹر سٹی جو چلان ہو رہے ہیں ای چلان، اس حوالے سے شہری کو روکا گیا، اس سے بات کریں گے۔ کیا کہیں گے سر جی ای چلان کے بارے میں جو سٹی کے اندر ہو رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام جی، میرا نام رضوان ہے، یہاں فورپور روڈ پہ میرا بلڈنگ سیٹ اپ ہے۔ ای چلان جو انٹر سٹی ای چلان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہ ہے کہ سارا دن ہمیں کبھی بینک آنا پڑتا ہے، کبھی کہیں پیمنٹ لینے پڑتی ہے، کبھی کدھر جانا پڑتا ہے۔ ہاں اگر ہم لانگ ڈرائیو پہ شہر سے باہر ہیں پھر ہمارے لیے ہیلمٹ بھی ضروری ہے، ہمارے لیے لائسنس بھی ضروری ہے، ہر طرح کی گورنمنٹ جو ریکوائرمنٹ وہ پوری کرنی ہمارے لیے ضروری ہے۔ انٹر سٹی میں کم از کم اس میں یہ ہے، انٹر سٹی اگر آئیں گے ایک بندہ ہیلمٹ لے کے آ رہا ہے، بینک سے کیش لے کے جا رہا ہے یا بینک میں کوئی روبری کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں بندہ پہچانا نہیں جائے گا۔ انٹر سٹی میں ای چلان نہیں ہونا چاہیے۔ شہر سے بات تو بندی کریں۔ ناظرین دیکھیں کتنی پیاری بات کہی ہے کہ انٹر سٹی میں اگر کوئی بندہ ہیلمٹ لے کے آئے گا، بینک کے اندر روبری کرے گا تو اس پر سوالیہ نشان ہے۔ میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو وسط ہے سٹی قصور کا انٹر سٹی، یہاں پر جو ای چلان کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ یہاں کے جو علاقہ مکین ہے، جو سٹی کے لوگ ہیں، ان کی ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ یہ ایک مشہور شاہراہ ہے، ہم نے بچوں کو اسکول لینے کے لیے بھی آنا ہے، اسکول چھوڑنے کے لیے بھی جانا ہے، ساز و سامان کے لیے بھی جانا ہے۔ بس یہ ایز شہری ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے، عوام کے ساتھ یہ ظلم ہے، اور جو لوگ دور دراز کے علاقے سے آتے ہیں ان کے لیے باہر جو ہے ہائی وے پہ یہ سلسلہ جو ہے اس کو شروع کیا جائے، تاکہ جو یہاں پر لوگوں کے لیے یہ رحمت بننے تھے کیمرے، یہ رحمت بنے ہوئے ہیں۔ میں ارباب اختیار سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ ہوش کے ناخن لے، عوام کو ریلیف دیں، نہ کہ عوام کے جو ہے عوام کو پریشان کریں۔ بہت شکریہ۔